تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنبو لمن كلب لك فني أمي أوفس لما فليلا أموفو كيسي فليلا أموفو نيما فليلا أموفو ألو تعالى كفولي سوانديني كاكا أرجينا كنا دون يسي أمي أوفو نفوليلا نفولي سنمان كو أمي كيسيني نيما لاسي دانفون كسون هرما ماناكا صحابو أناكا سودونغو كلنجلي نمبه ani mamunu keto illa la nunu ka baran mo mafuka ta se wulido ame Allah taala dalika ambe yeni nema konona na ala mo kala ambawu ani amfawni Allah taala sona ame nan ka bi tafsir damna sura belbele do la sura belbele chama suratul kahf ni sura ni yalla je tuya na kisa ukacha kono kisa munundo kawandili kisa udo tasili kisa udo hakili soro kisawdu ko munu kala ala karala sallallahu alaihi wasallam ni ala yeni kisaw dama ka dusukun sumanaye ni Allah taala sona amena do anka tafsir la ni Allah taala ka din insha Allah afaw ani ambaw kira nami gala sallallahu alaihi wasallam makka kaw o ya kumbe ni kele quraishu o ya kumbe ni nenuye o ya sabote o yɛrɛ ma sɔn a ka cidenya ma komi o tun lani mala laadiri le tun bɛ a bɛ komi sika tun bɛ kurɛsiw la muhamadu ka ko la olu yɛrɛ sigila sa ka fara ɲɔgɔn kan maka kafiru maka kotigiw muhamadu ko nin kɛni bɛ kamana gbanba ye an ma nin kɛni bɛ ka an tɔɔrɔ an ka jɔnw murutini bɛ an ma musow banin bɛ ko fo ka tugu muhamadu kɔ an yɛrɛ ka denmisɛn dɔw bɛ olu banimɛ olu bana o fano baw la o tuguni mako anw ni mun kɛli yɛrɛ ka kan sa est ce que tuya na muhamadu kɛni bɛ ka min fɔ tuya b'a bolo walama tuya t'a bolo maka kafiru maka kolatigɛw o sigila ka hakili di ɲɔgɔn ma ani mun kɛli ka kan nin waati ɲɔgɔnna la k'a lajɛ tuya na ni muhamadu ko ni tuya b'a bolo walama tuya t'a bolo maka kafiru ye ɲɔgɔn ye kɔ o ye mun sɔrɔ ka madu chiko eta Madina kata muhamadu ka konya nyini Madina muna oye Madina swazi parce que Madina konona na yahudiya do tume neni eba don ka foko yahudiya oluye ahlul kitabu de kitabu dungo loluye tumado yahudiya be so lu place lana muhamadu kola oye chiden nabo maka ko chiden oye na Madina kana muhamadu kola je ka sege Madina yahudiya yo mademe muhamadu ko yera la tumado muhamadu ko kenime kamana gban yo ma ninche belebele ka kopi kanga nyanyini maka kafuru bolo ayera ta kalama ama don ka foko renyon kela kama ayera ma don ka foko maka kawye mado chika bom maka ka renyon kofe kata Madina kata se Madina yahudiya uma ko yahudiya yo deme muhamadu ka kola ni tunyaba bolo wala ma tunyata bolo maka kaw kafiru ka cidenw nana Madina ama don ka fɔ ko Madina arabu bey yahudiyaw bey yahudiya munu be Madina o kacha mais yahudiya kabila belebele munu fanga batumo la Madina o tun ye kabila belebele saba ye kabila do be atume fɔ ma ko yahudu banu quraiza ani yahudu banu qaynuqa ani yahudu banu nadr nunu tun ye kabila belebele saba ye Madina kono jufu yahudiyaw do a kabila tuya na o kuma kan tun kɔrɔta ni mɛ fanga tumo la o fana bɛ kodɔn kosɛbɛ diina koɲa la donc maka kaw ye cidenw bila kana Madina ko kana muhamadu ka koɲa sɛgɛsɛgɛ yahudiyaw y'olu bilasira ka d'a kan a kɛni b'olu ma kɔnɔnafili ye maka kaw ka cidenw se min kala Madina o nana kana se yahudiyaw ma yahudiyaw anw ye maka kaw de ye anw ye arabu de ye anw sela aw ma aw ye yahudiyaw de aw ma dɔn k'a fɔ ko aw ye kitabu dungow ye ala ye cidon do ci kana aw ma min ye Musa ye aw be ko kalama kosɛbɛ diina ko nin na muhamadu y'a fɔ a yɛrɛ ma ko ciden anw ka maka so kɔnɔna na yan a kɛni bɛ ka anw tɔɔrɔ a kɛni bɛ ka anw kamana gwan o de y'a to anw sela aw ma Madina kɔnɔ yan aw ye an bilasira ka an dɛmɛ muhamadu ko nin na n'o tɛ a kɛni bɛ an ma kɔnɔnafiliba ye an musow murutini bɛ an denw murutini bɛ jɔn yɛrɛ murutini bɛ o matigiw ma ka bɛn muhamadu yɛrɛ ka cidenya kuma nin ma yahudiyaw ko makakaw ka cidenw ye
ka doni ciden ne wala mani cidente aw be sa korobola ayrete janya yawdiya ko makka kaw ka cidewma kureshu ma kafiruma ame mi fo awye naw ko sigina makka awye ta manyiningali saba doron penyasi muhammadu ma ay nyiningali saba doron ke kanya sama na sela kan nyiningali saba ni jabi tunya na awya donc a fo ko cidene nyiningali flabe ni nyiningali la na yo jabi ka kelentoy awya ka cidenya seria tunya na cidene mais na je ni nyiningali saba bela ka fo ni jabi awya donc a fo ko galontigela do makakaw usawala obefe ka an ka ciden belebele korobo ka cidenya laje ni tunya bala wala mani tunya tala donc madina yahudiya ye question belebele saba ni ndoma nyiningali belebele saba ni ndoma nyiningali min tato kana an ka ciden korobo nayi an nyiningali folo ye munye madina kaw yahudiya ko makakaw ma aw ka nyiningali folo aw ya ma nyiningaw ko demsa minu ni o ka konya tununa no tala o ka konya tunna mauma demsa minu do la kuruola est-ce que abc aw barola olu ka kisala wa nyiningali flana aw ya ma nyiningaw chemini alaw taala la noyali kaye na sela dunya fantan nani bela katama semfe aw ya ma nyininga nin che fanana mi e turisi yake fambe fe nyiningali sabana aw ya ma nyininga ni ka kola mude ni mini ala ya do adamade na name nyanama yake aw ya ma nyininga ni fanana madina yahudiya ye question belebele sabani ne di makka kawma kana an ka ciden korbonay makka kaw ko sigina kana makka onana sew ka kuntiguma o ka kuntigi minutu nyo blani barala annana madina kaw ye nyiningali saba dorompe di ama kwa mese a korbola ka allebu ka lamalu ya nini do makka kaw be sawala o farala nyonka ono ka kuntigu kana an ka ciden soro sallallahu alaihi wasallam o be fe ka korbo ka ciden yani yere cien ka yara ka fo ko ciden te o semi kala ma ko muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko nyiningali sababe ambolo ki manyiningali ni ko ni nyiningali ni jabi aw me son ka ciden yama aw me tugigo kira ya fo ye ko ye munyiningali ye o ye nyiningali folo ke ko muhammadu yo baro demson ka kibaro yala demsa minu bana ko bela no dola kurwo kono ko kisa ko foyi aflana alaw taala la noyali ke chedo ye atamana fambe fe dugolo koka asela fambe fe ko muhammadu yo fana ka kisa ko foyi asabana ko muhammadu ye ni era ko foyi mune ni ala kera ko ma sallallahu alaihi wasallam ko bashitala ko sini mena jabidi awma sini mena jabidi awma maka kafuru koko bashitala komi sini do wati janye amena sini makono dugu sakbe minkela sini goni sela maka kafuru nana ko bena kana jabita ala karabolo o yenyiningali min nyasi ama sallallahu alaihi wasallam onnana kana manyininga ko annana kana nganyiningali jabimna ala taala do ma jibrila chikana jabidi muhammadu mafolo sallallahu alaihi wasallam kira natani me jabila makka ka upereseni me fana mani jabiye doma kira ko ma ko awiye na tuni sini makka ka ko kiko kanye na bi iklala tuni kwanye na sini go makka ka utola nala wati bo be kangana ala karaba fo yuko sini me na jabidi au masini makka ka ko tuya na madina yahudiya uye au mademe muhammadu ka kola a desani men nyiningali saba jabila yahudiya do ya fo koni muhammadu ye ni jabi ko cidende na do masa jabila ko cidende donc makka ka ka confiance tadamna ka yara ka fo ko muhammadu ko galo me babolo ko tiya tabolo ala karan natanime ala ka jabila jibrila ina kana jabi dama abe nu ka jabi ningali jabi jibrila te kangana tile kelen tile fila tile saba jibrila te kanga jigi tile nani tile duru tile woro jibrila te kanga jigi tile tan jibrila te kanga na e fo ka ta set tile tan duru la neni eye maka kafuru li halala miri an nana kana mado korobo yoro anyi nyiningali do nyashama akoka ba jabi alisina masa jabi la maka kaw neni e ba don ni kosugu be dia oye ko sebe
kadaka oluka nata ye muye ka an ka ciden korobo ka an ka ciden bali ni ɲiningali jaabi la ka dɛsɛ donc hali sini ala kɛra tɛ kan ka jaabi di olu ma tuɲa na makakaw kɛni bɛ ka to o kumakan kan ko muhamadu ko tɛ tiɲɛ ye lɔgɔkun 2 dafa la semaine tile 15 dafa min kɛla Allahu Taala ye Jibrila ci kana Muhammadu ma Jibrila nana kanana ni nin jaabi ye kana ni sura di ala karama sallallahu alaihi wasallam amena do sura min nabi sura nin kɔnɔna na jaabi bena di makka kawma o ka ɲiningali jaabi sura nin yɛrɛ jigila ka bɛn kun sababu belebele min na do leti mais muna Allahu Taala ye waati janke ama nin jaabi di Muhammadu ma fo ka taa se lɔgɔkun 2 riwaya do yɛrɛ ko fo ka taa se kalo 1 muna jaabili retardé la jaabili ma retardé kun fosi kosɔn makka kafuru ye ala kɛra ma ɲininka domi ko an nana ye ɲiningali jaabi di ama ala kɛra ko ma ko sini a ɲinana kuma do kɔ a ɲinana k'a fɔ ko insha Allah ni ala sɔnna n bɛna aw ka ɲiningali jaabi sini ja Muhammadu ɲinana min kɛ insha Allah fɔli kɔ Allahu Taala ye wahyu bali jigili la Muhammadu ma Jibrila balla jigili la ma kana jaabi dama muna a ɲinana nin kumakan kɔ subhanallah k'a fɔ dɔrɔn insha Allah ni Allahu Taala sɔnna ja ɲinakɛla kuma o kɔ min kɛ o de y'a to Allahu Taala fana ye jaabi retardé a ma réponse di Muhammadu ma joona subhanallah k'a yira k'a fɔ ko Allahu Taala de bɛ ko bɛɛ kɛ a jigi bɛ Allahu Taala kan a b'a dɔn ko ala le bɛna ci di Jibrila ma ka na d'ale ma o kosɔn a y'a fɔ ko sini mais Allahu tun bɛ min ɲini a fa tun ka kan k'a fɔ le ko insha Allah ni Allahu Taala sɔnna Jibrila jigi min kɛla kɛra sallallahu alaihi wasallam a sawala a ko Jibrila e don lɔgɔ tun bɛ ne la Jibrila ko Muhammadu e yɛrɛ fana ye lɔgɔ min tun bɛ ne la ne ta fanga tun ka bon ka tɛmɛ e ta kan jani Jibrila bɛ jigi ala kɛra kan ja o yɛrɛ ka di Jibrila yɛrɛ ye subhanallah Jibrila bɛ ci min kɛ kana Muhammadu ma kana révélation di Muhammadu ma le fait que Jibril se échange avec le prophète Muhammad il voit le prophète Muhammad ja o ka di Jibrila yɛrɛ ye subhanallah ja Jibrila bali min kɛla kana ja Jibrila yɛrɛ fana natani tun bɛ Muhammadu ka ye la a ko Muhammadu e ma dɔn k'a fɔ ko e lɔgɔ min tun bɛ ne la o le fanga tun ka bon mais ni ne Allahu Taala ka yamaruya ye a ko k'a f'i ye i ma fɔ min kɛ dɔrɔn ko insha Allahu o de y'a to ala ye ne bali jigili la i ma donc Allahu Taala diyana ala yɛrɛ sɔnna kana i hakili lajigi o kuma na e bɛna ko kɛ i mantonw bɛna ko kɛ an y'a fɔ ko insha Allah si ala le veut ni Allahu Taala sɔnna by the grace of God ni Allahu Taala diyana ma donc an faw ni an baw ni kumakan belebele ne misaliya fitinin dɔ ta ne ka nafolo bɛ n kun sini n ka kan ka taa supermarché la ka taa n ka sanni kɛ nafolo bɛ n ka portefeuille kɔnɔ n ɲɛ b'a la sini fana n bɛna bɔ ka taa sanni kɛ ne latɔ ne y'a fɔ n ko sini n bɛna taa sanni kɛ supermarché la n ɲɛ bɛ nafolo la n yɛrɛ kun ne m'a fɔ n ko insha Allah mɔgɔ dɔ ye na tɛ dɔrɔn k'a fɔ ne ɲɛna ko non k'i ka kan ka insha Allah fɔ ne bɛ sin k'a fɔ mais insha Allah place jumɛn bɛ nin na n ya nafolo bɛ n bolo sini ne n wulitɔ ka taa n ka sanni kɛ mun na n bɛ insha Allah fɔ n balimacɛ i ni insha Allah fɔli ka kan nafolo min n'i ɲɛ b'a la k'i ka kan ka a ta ka taa sanni kɛ sini ele yɛrɛ bɛ lali min na est ce que ala bɛ n'i lawuli walima ala t'i lawuli o ye ɲininkali fɔlɔ ye a filanan est ce que ala bɛna kɛnɛya di e ma yɛrɛ ka bɔ i ka so kɔnɔ ka taa sannikɛyɔrɔ o fana ye ɲininkali dɔ ye est ce que Allahu Taala yɛrɛ e kɛlen bɛ ka taama i sen min na est ce que e sen nin bɛna tu i kɔrɔ fo ka taa se sannikɛyɔrɔ wa o fana bɛ Allahu Taala farani bɛ ala ka masaya la donc an y'a dɔn k'a fɔ ko insha Allahu silama kelen kelenna bɛɛ an bɛna na ko kɛ an y'a fɔ ko ni Allahu Taala sɔnna Allahu Taala n'a diyɛna ni Allahu Taala sɔnna an y'a bila an kumakan na an y'a fɔ an fɔkan na o kosɔn souvent alhamdulillah ni message m'a ɲini a ye lase an ka politiciens ma politiciens ne ja ka farin ni ko bɛɛ ye un politicien peut se dire que moi je vais devenir ceci je vais devenir cela en oubliant Dieu politicien m'a fait je deviens ministre je deviens président on va gagner les élections il pas faut que certitude bolu ni Allahu Taala ni ɲɔgɔn cɛ mais tu es politicien tu es populaire mais cela n'a absolument rien à voir que tu deviendras président ou pas. Il faut te confier toujours à Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah. Ni Allah ta'ala sonna.
laika compétence la laika fanga la mais abela ka foni la alaka dinya ko ni alama dinya teke donc an silama be an sinsin kuma mina o de ye ni Allah taala sona muso den ko brana abra sobi ayre ma ka fo ka be fe ka harjige afoni Allah taala sona ala be harjige dena ni ne ye adama den kuma kanye silama ka kan kan ni ne fo ka ke afota na ke tawla donc Allah taala ya ka jom belebele anta fo nga ya puni o kuma fanga ka bo mais Allah taala ye ni wahyu jibrila jigi bali Muhammadu kan parce que Muhammadu ma inshallah ko fo kata se lo kunfla do yara koko karo kele muna inshallah fo baliya donc mala surnya boloma ni jibrila jigi min kelaka jibrila nana kanani qur'ana aya belebele ni sura belebele ni kanadi Muhammadu ma sura min tato abulo kamaka kafuru ka jabidi oma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نسورة بلبل يا دمنا لجا الله تعالى يكما دمنا كما كان جمانا ما منو نانا كان إما نينيغا لبالا نينيغا لبلبل سبادا كو كيدن درون نبسكا جابي الله فانا واتي دو اني جابي محمد ala bena lawasa ke ala kera sisen ni sura belebele damna ala ya damna ni muye alhamdulillah kana akachi dem belebele dususuma jibril ay wati jami ke amanama ka yara muhammadu la ka foko ala la komi ya to ala ma jibril la nama ko yara kala ala be banka adususuma kala no yali kai kan sura belebele damna alhamdulillah ni wati janko fe afo muhammadu alhamdulillah ni wati kundala janko fe afoko alhamdulillah ebena réponse ti makka kafuruma afoko alhamdulillah masami me adama den lawasa ko son Allah taala ayeni sura belebele damna kani tanoye amena doni qisala ñiningali saba mi ñasina ala karama sallallahu alaihi wasallam mais am fawni am baw amani awfe nawdiyena ameni sura damna folo jana ñese ñiningali saba ni jabima persecoter amena seni kisa kelengele nam bema mais Allah taala yeni sura di Muhammadu ma aye kuma do fo sura damnana ka Muhammadu dususuma ka yera Muhammadu la ka fo ko tunya babulu ka Qur'an ni yera kuma kan 70 Allah taala ko alhamdulillah tanobe Allah taala alladhi masami anzala masami kal lajigilike alquran anzala ay lajigilike ala abdihi akad jon cheka jon ka kuntigi dan fo ka son herema الكتاب القرآن ولم يجعل له عوجا الله تعالى ما دفبلا قرآنني آية ولا أما دفبلا أفرس فويلا آية وكلني آية وكسني دفتالا فتيتالا قيما على كوكو قرآن كما كان أكيتوني آية نفرسو أكلني ما دفتالا فميني أكسني أكتلني ما ala ya dama muna ya dama dafa dalila dafa dilila korana kuma kan dafa ni me korana kleni me korana kaseni de fotala fetala ala taala ko qayyiman kitimunu ba kono kitu klenindo qayyiman kuma kan minu ba kono kuma kan dafa nundo qayyiman kisa minu lakal ni ba kono kisa klenundo qayyiman galonta kono tinya de ba kono qayyiman kuma kan nunu beda fani me dafali ko nyumana sikatala kuma kan dafanudo kuma kan klenulo kuma kan senmauno ala yeni bedi Muhammadu mamuna liyundhira ba'san shadidan min ladun Muhammadu ni kuma kan ta ye mau ladinaye ye mau barbaranaye ye mau avertinaye ma minu kanime ka ala sosota afo yo ko jangata be ala bolo jangata mi fanga kabo liyundhira Muhammadu yallasla ninkeni ni Qur'ana ye ba'san jangatala shadida jangata min fanga kabo Allah taala kwama Qur'ana taye kafuru ladi afo ye kono maso koni ala kanime ka jangata ke ko nyasigide ala klala kodi wa yubashshiral mu'minina yeklafana kala sawalike mu'minu la ka mu'minu la sawa minu sonto Allah taala ka fo ala ye kabna ala ye
kasaka oto alakoka yolu lasawa anna lahum ajran hasana ko ala kani me ka saradi oluma sarake ko nyasi saraminke wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat qur'ana bena kana mu'minu le lasawa minu kani me ka bara nyumake ka foye ko ala kani me ka sara senima sara nyumake ko nyasi Allah ta'ala ko ni yeni foye yekla ka foye ma kithina fihi abada kono tola ni baranyma bonda kono no sala ko to ni baranyma bonda kono a foye kono dola arjina kono nana ma kithina obena dume arjina kono a kono nana kudai bolitoma arjina fana ko wati kolo wati kotala ma kithina nonu be dume arjina kono obe to kono kudai bolitei ma kisina obe sabati arjina nyana mayanina fihi arjina korona na abadan kudai ma munu be sila alanye ma munu be baranyuma ke afoye ko saranyuma bo makonona sarami ni alaba doma ni sarami obeto adia konona na kudai bolita la arjina kono ka foko wati kodo wati kote nyana mayamindo dia bambalilo baninte dia mina iba kono le ma kisina subhanallah silama dunya dia e wati le dunya dia e mais Allah taala koko arjina kono donka arjina kono doli baraj makelaw ma kisina niya o ye ya foye aw beni nale kudai aw beni nale aw be dumeni nale abadan bolite awma ala yara ko fihi abadan fana arabu kanu de arabu kane talaka do anga kana note abadan ni arabu kane nte boni kono abadan nte nin ko tabla abadan nte nin ko ke abadan ni arabu kane ko so Allah taala ko ma kithina ko arjina kono don keto sabatila o keto dumela fihi arjina kono nana abada bolitoma Allah taala ko wayunzira alladhina qur'ana ninta muhammadu yellaslani ke maula ye kangarla mawye ye maw averti ka ke averti ye mawye qalu ma munu ko takhaza Allah walada ko Allah taala e densoro afonunu ye ko yato minu ko deme Allah taala bolo qur'ana ninta ye jahannama ko fo ye ko ya dabla o ya boloka o kini bere nukmana wayundira alladhina anika laslani ke maula qalu ma minu ko takhaza Allah walada ko ala ye den soro ko ala deni Isa afo ya dabla de afo yeto afo yi cheja nyani kuma kana slama minu fana mena kana fanga dik slantauma chrétienuma nin kola kan feti ni nyanya ke noye ala be kangar dala chrétien ni folo kuma te aw minu bena kolombalia yere bunda kono ka fara chrétien ka 24 ni 31 la ala yere te kuma nani aw ye folo minu yere kani me kan ngalola ala la mi chrétien ye ala koko ka foye o kani me ka kuma min fo o ya dabla wayundira alladhina qalu anika maulasla ka kangar la mawye maminu ko ittakhaza Allah walada ko ala yedden soro ko deme Allah taala bulu ala kodi ma lahum bihi min ilmin kuma kam me kan gafa o bulu allonin tola mana kando kum fa kuma do allonin misikala zaranti tola wala li abaihim alloni te o fawera fana mani loni ndoma o luta kalama o faw fana ta kalama o sorla ko yere ye o faw be kanga mamin fo o yere fana tuna o de ko alloni to lula ato fawla ato bembawla Allah taala ko kaburat kalimatan a ko kuma kan bonyana kuma kan foli kala kuma kan bilinye he ni kuma kan fanga mabaye tunya na kuma kan biliyala kuma kan bonyana takhruju min afwahihim kuma kami me bon nunu dawla kuma kami me kanga bo o daw kono in yaquluna nunu te kanga kuma kan foifo illa kadhiba fo galo ka wiyala alala ko Allah taala denye Isa yahudiya ko Allah taala denye Uzairu ye chrétien ko Allah taala denye Isa yahudiya ye galo la alala nasara fana chrétien ye galo la Allah taala la muna awbe adama den ta ko ke ala denye ala kasen den soroma Allah taala kasen ni barabema Allah taala ko in yaquluna makam belebele me kanga bo dabaram nu kono Allah taala ko kadhiba galone wiya belebele wuli
ni kuma kan tun fɔla a tun bɛ digi ala kɛra la, tun bɛ ala kɛra tɔɔrɔ komi ni kuma kan bɛ ne ni aw yɛrɛ tɔɔrɔ. O kosɔn Alahu Taala ko Muhamadu ma fala'allaka bakhi'un nafsak, tunya na e Muhamadu ala bɛ ala kɛra dusukun dɔ. A ko fala'allak Muhamadu ala kɛnɛmɛ ka kuma ni ye bakhi'un nafsak, e bɛ ɲini ka tɔɔrɔya lase i dusukun ma, e bɛ ɲini fala'allak, i bɛ ɲini bakhi'un nafsaka k'i dusukun tɔɔrɔ, k'i dusukun halaki, ka tɔɔrɔya sama kana i dusukun ma. Muna ala atharihim, ka bɛn nunu fɔtaw ma, ka bɛn nunu ka kumakan nunu ni a fɔla ni tulo donna la a b'i tɔɔrɔ i dusukun na, a bɛ komi i bɛ fɛ ka dusukun dimi di i yɛrɛ ma, a bɛ komi i bɛ fɛ ka bana lase i yɛrɛ ma. Alahu Taala ko Muhamadu e bɛ ɲini ka tɔɔrɔya lase i yɛrɛ ma ka bɛn nunu kumakanw ma. In lam yu'minu bi hadha al-hadith, ni nunu ma limaniya ni ala kumakan nunu ma, n'o ma limaniya ni ala ka kuranna ma, n'o tolo fɔtaw bolo ko ni Alahu Taala ye den sɔrɔ. Alahu Taala ko asafa, a bɔnɔ, a jangata, a kɔlɔlɔ, a nimisa, o fosi t'ile ma, o bɔnɔ y'olu ta de ye. A stressi wa, a nimisa, o y'olu ta de ye. E kana i yɛrɛ kun jaraki. Asafa, a bɔnɔ y'olu ta de ye. E k'i yɛrɛ bila tɔɔrɔya foyi la. Ni o insiste la nin kuma kan, a kuma kɔni bɛ e tɔɔrɔ dɛ, mais e k'i yɛrɛ la tɔɔrɔ. N'o ma limaniya ni ala kumakan ma, n'o ma limaniya ni ala ka fɔtaw ma, asafa, a tɔɔrɔya n'a bɔnɔ bɛɛ y'olu de ye. E k'i yɛrɛ kun jaraki. Alahu Taala bɛ kan ka ciden dusu suma, a bɛ kan ka ciden ladi ni ale ala nenina Muhamadu kana na kana o ta k'o bila dusukun na fo ka dusu dimi di a yɛrɛ ma k'a yɛrɛ bila halaki bonda kɔnɔ. Alahu Taala ko inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Abe misaliya do di Muhamadu afoye inna ne Alahu Taala ja'alna ne ala le blali ke ma 'ala al-ardi fena feminu be dugukolo koka ni ye lajali ke Alahu Taala bena wajibili doni ke wajibili nin ta ya foye komi olu te fe ka dabla ne Alahu Taala de blali ke dugukolo koka feuna kanunu ke masiriye dugukolo ma ni ye dugukolo lajabi ka se jamana belebelew la ko ka so belebelew lajɛ ko ka borfen belebelew lajɛ ko ka sila belebelew lajɛ ko ka pont lajɛ ko yɛrɛ ka avion lajɛ ko ka terrain lajɛ ko ka fɛnw lajɛ. Alahu Taala ko ne Alahu Taala de ye bilali kɛ fɛnw minnu bɛ dugukolo kɔ kan. Munna kɛ nin bɛ ka nin fɔ zinatan laha, ka nin kɛ masiri ye k'a kɛ décor ye dugukolo ma. N'i y'a mɛn k'a fɔ ko maa ye avion na dɛnɛ, n ko ala le y'a to a ye avion labɛn. N'i y'a ye ko maa ye étage belebele dɔ dugukolo kɔ kan, ala le diyɛna k'a fɔ ko étage nin ye lɔ. Ala ko ninnu bɛɛ la k'a fɔ nin ye masiriw de ye, ninnu bɛɛ la k'a fɔ nin ye imagew le ye dɔrɔn k'a bila dugukolo kɔ kan. Alahu Taala ko ne Alahu Taala ye bilali kɛ fɛn na dugukolo kɔ kan k'a kɛ masiri ye dugukolo kɔ kan. Alahu Taala ko a y'a kɛ ka bɛn mun kosɔn linabiluwahum, a y'a kɛ ka bɛn linabiluwahum, ka adamadenw tester, ka adamadenw lajarabi, ka adamadenw lajɛ o hakilinataw lajɛ. C'est comme Alahu Taala ko k'i lɔn ye dugukolo masiri ni bom belebelew ye, i lɔn ye dugukolo masiri ni mɔbilibaw ye, i lɔn ye dugukolo masiri ni adamaden yɛrɛ ni bɛ ɲabɔ min fɛ, ka adamadenw lajɛ o bɛ na o yɛrɛ ye bonda jumɛn na ka bɛn ni masiri ma. Ala ko linabiluwahum, n y'a kɛ de k'o lajarabi, linabiluwahum, n y'a kɛ de k'o lajɛ o ka baaraw lajɛ, olu kɛtɔ o yɛrɛ comporter la cogo di face à ces choses là. Ayyuhum ahsanu amala, maa minnu kɛtɔ kɛla maa ɲumanw ye baara bonda kɔnɔ ni lajarabili belebele bonda kɔnɔ. Wallahi Alahu Taala ye kuma min fɔ, n'i ye nin kuma lajɛ bi, an yɛrɛ kana bori n'an ka tafsiri ye, an y'an yɛrɛ kun lajɛ ka Ala kumakan nin lajɛ. Duniya ye anw nata, duniya ye anw marasa, duniya borofɛ ɲumanw ye anw marasa, duniya bon belebelew ye anw marasa, duniya donfani ɲumanw ye anw marasa, duniya mɔbili ɲumanw ye anw marasa, fo a taala kɛ sababu ye ka anw ɲina an nakun kɔ. A kɛla sababu ye ka anw ɲina an dani yɛrɛ kun kɔ. Ala ko k'a ye adamaden ni jinɛw dan bato de kama. Alahu Taala tilala fana ka masiriw bila dugukolo kɔ kan, k'a bɛ an lajɛ ni masiri ninnu bɛ kɛ sababu ye k'aw ka limaniya tila aw la, walama aw bɛna baara ɲuman kɛ k'aw yɛrɛ baara ɲuman maaw bonda kɔnɔ. Ne faw ni ne baw, yalaw est ce que dugukolo masiriw ma maaw marasa wa?
mau marasala ni ya ye someta kata sunyali ke kan nafolo soro anyame momli nyuma dole la tumado ode kadaye fa ye sunyali ke loko soro tumado anyame bo nyuma dole la ale yera perseni men nafolo ko fa ye chini ke kan nafolo soro ka bondo ni yan laja bitubabula amfana perseni me nafolo yera nyini ko so seli te kala kenyama fajiri te sella wati sel fana te sella wati lanzara te sella wati fitiri te sella wati safo te sella wati e Allah jarabi la wala mama Allah jarabi du kolo nyana maya anam mendia na damu ya Allah jarabi on n'arrive même pas à prier selu be franyon kan ka ke anguro la e Allah taala ko inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha he masiri do da nunu feminu ni aw ken me ka nyaba feni ni be masru de de Allah taala ko yenin kele linabluwahum ka aw laje ka aw mafle ka aw lajarabi ka aw teste ka aw bla examen la ka banka lajali ke ayyuhum ahsanu amala aw jone bena se ka baranyuma ke face à ces choses là ala Qur'an me kuma wallahi ni Qur'an me kuma ate kuma de abe kuma an sonne kan min yara dogoni me am dusukuna ala yara be kuma de kan ale le banda bando awni wariche wallahi amise ko bekala adama deni nafolo che no limanya be nela ne be sala ala nya me ato ani wariche ba doni limanya bala wala ma limanya tala ale kanime ka barake ayere be bara yoro mina selwati be temenaka il est conscient il sait ce qu'il fait que c'est pas bon lanzara be temaka abar donc ka fale be kanga minka kunyumate fitiri era fana mena ka teme aka kato na folo nyinin kelena ale ba donc ka fa be kanga minka kunyumate mais ale era fana kwa yere makwa islam nyumai Allah taala ko konye ninkedi doro aw nyaboni me bonlo ba mi fe farafina ni ne nana tubabula fonye etaji de do fonye villa le jo ko duguto yo mais est-ce que nimbara te ke sababu yeki e kalimanya bushilawa nami kalimanya bushila alhamdulillah o ko son Allah taala ko qur'ana sura bare kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir Allah taala ko chayali nyini alhaakumut takathur ka la nyonka ka burina foloko chayali nyini ka fara nyonka alhaakum ay awsula ay awla nyina Allah taala ko dobe tubabula tunya na dobe sambi sababo men ya laje sambi sabani kono nana ka manyininga eye juma kun joli soro misiri la na malu yalima abe sa fala tunya na tumado nim banana ka be juma mi mameta misiri la olela note nema konjeta juma foi la kanto barala aba ere donc sebe modo yere wallahi façon slama yere tini slama kanum bolola e mami ka juma ye ka to sello na ka sello ya e lutigi beka kanga na ka demba ya laje kata misiri la ka sawana ka demba ya mais sello na ka sello ya na folo nana ka blado hakili ni limania che o yere tafo o to yere bali ka fonde be to sokono non sello ale be ta barake muna anibe na folo ko duya abe fe ka soro le ka lala nyonka ka soro ale nyina na ka fo ko na folo menyini na bulu ale yere sato kan beto adama de ko makabani mbay adama de yere wallahi ni yalla jawati dola l'être humain est beaucoup bizarre. Tu sais tout ce que tu possèdes là, tout ce qui est dans ton compte, un jour tu seras amené à laisser tout ça. Et bien dans une bête il reste ce côté. Tu voulais être riche, tu voulais construire, alhamdulillah, Allah t'a facilité tout ça, mais jusqu'à là, tu n'arrives pas à te débarrasser. Ni la Djalique, un peu partout, en commençant par la Belgique, jusqu'à les États-Unis. Combien de musulmans? Le vendredi, la prière du vendredi. Qui a malo ni maobem na tungana. Mami mena klani na juma selibalia kitila ki amalo. Kobalere. Akaslama kasini akaslama dafani me. Mais na folo koson juma koni mbola le kapur. Juma lui travaille. Foni ala yere ye wati mindalema na le banana kato sokono wala ma kodo nana wala ma ferio na nyona no bena juma loma ale kon meta misiri lo lola me ka bwa yere la ka fo kulo ne ya fo nka patron ne bara yoro juma lo na folo ne be dian ko ala yere koso parce que nin sala ka soro nte tala juma la ala bena manyini ngame chela ka ole ma musola ka utala musola ka ka juma sel ma diaboya musola ka ni juma sela
olu be se seli fana sela ko to ka so kono an no ka bara yoro la mais an ga me cela kawde ma ala ko qur'ana kono suratul juma ko fa sura la koni juma seli welela kaw ye teriya kana juma seli yoro aw yaw bolo baw ka baraw la ala kuma na de ni eko kibe kuma doron ala yere sina ki bloqué ala ko fazarul bay' wa zarul bay'a aye fere dabla aye commerce dabla aye activité dabla aw yaw ka baraw lalo aw yeta ala yere ko fas'u ila dhikrillah aw yeta ma aw yeteriya kata ala taala ka juma seli yoro e daluyat ma mene bolo tuni ko mena nyere non ni mabara mena dem ala le ko kiye bara la jo ye fe karamo ya fiye ki kene me ka bara mi ko tinyole ni karamo mi yi la show la aneme na kiyama ka la fil jahannama kono parce que mama be ala kuma kan kari maw nyala yeli ko son kiyama don ete kishi c'est pas parce que karamo yere bara la jumalo ko karamo mi la shu jumalo bara la balmache cela alanye Corana makant changer c'est inchangeable. Personne ne peut changer la parole de Dieu. Regarde Suratul Juma, la sourate du vendredi. Regarde bien dedans. Allah subhanahu wa ta'ala te dit koni Juma seli bana wolela. Tu sais que Juma seli c'est là. Allah ko ki ka bara la jo. Ngala bara de kofo. Ki ka fere la jo. Yi ka commerce la jo. Ya be la jo. Allah ko ki ta misir la eti ka Juma seli. Donc vous voulez tellement moderniser cette religion là. Vous aimez les imams modernes, ceux qui viennent non seulement piétiner les principes de ce que Dieu nous a prescrit pour dire que non, il n'y a pas de problème, tu peux travailler le vendredi, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire, nous aimons ce genre de propos. En disant même, en écoutant, tu sais que ce n'est pas vrai. Donc, mais tu veux tellement une porte de sortie, c'est-à-dire aujourd'hui, les musulmans des États-Unis ou bien Europe ici, c'est-à-dire on veut des imams qui vont essayer de rendre les choses un peu faciles pour que Kabodadi Ama. Malmacha ni Malmamuso, Slamacha, ni Sala, Kasoro, Eye Juma Nyankarika Barakoso, Eye Juma Kofekoika Barakoso, ni Sala, Juma Kesayala, Sika Foetala, Nyaford Daluya Faramembolo, Suratul Juma Kono. Slamacha, ka Juma se tuye, ka Tali se tuye, ka Fanga tuila, Fosi mi bali, e ka bara li bali Juma selima, e kana sada, no teni e koni sala Juma Kesayala. Ni be solution yini, e ka Juma kola, solution yini ala teria boloma de. Solution yini ala teria boloma. Solution yini ala teria boloma. Mais doni awye Qur'ana kono, ka suratul Juma ere labo, pour que ka kalam, am fawni ambaw yala mais parce que les fana kagne parce que ni ya foté an yere c'est la surama alhamdulillahi rabbil alamin Allah ta'ala ko suratul juma kononana aya kononona verset 9 ya ayyuhalladhina amanu aw ma'minu liman yala aw koko aw yaslamaye ala yekelenye aw sona muhammaduma aw besu aw beseli aw be jakabo aw be hijike aw sona ala ta'ala ka jikitabu bema aw liman yala Allah ta'ala ka chidem bema aw liman yala la haradoma ala ta'ala ko aw ma'minu liman yala jani kuma erate fola slama uyeja ala beni kuma fo mumunu de kadaka ba donc ka fo ko lule ka liman ya sabatini me ala ta'ala ko idha nudiya lis salati min yawmil jum'a koni weleli kala jumalo seli welela e ka téléphone na e ka pro muslim soni la ka fo ko juma seleri sela ye micro manka me misil kono la juma seli welela ala ta'ala ko fas'u aw yeta teriya boloma aw yeta ila dhikrillahi kata ala ko fo yoro la de wa dharul bay'a ala ko kaw ye fere o dabla ayaka commerce o dabla ayaka jago o dabla ayaka activité o dabla dhalikum aw kanime kaw ka activité minu dabla ala ka duma seli ko so ala koko o bara mi moye khairul lakum ode herekabu awma de ode kayray awma ode kunadiyay awma ode bodanyumay awma in kuntum nasr aw kanime ta'lamuna aw balona he qur'ana aya ni mina ma chamam na kiyamalo ni mena islama minu la jo ningali kedon amerique islamaw ni europe islamaw ni asie islamaw minu kanime ka bara lafsa ni juma seli ni mena mamimna ne kuma kanteda ibe do qur'ana kono suratul juma verset 9 parce que kana na fosise jane ko koni anye baraka juma lo kuna salam jote ala yera de yafo ala taala ko le kabo ole kafsa ole here kabo aw manasor aw badona si vous le savez ala taala bana ko di fa idha qudiyatis salat
ko ni seli bana n'aw kilala aw ka seliw la ni seli bana fantashiru fil ard aw ye jɛnsɛn dugukolo kɔ kan aw ye vake aw ka occupation na aw ye taw ka baaraw damina wabtagu aw ye ɲinini kɛ min fadlillah alaw taala ye fisamantiya min nɔgɔya aw ye taw ka dayilimɛw ɲini aw ye ta garijɛgɛ ɲini waskurullaha kathira aw ye alaw taala kofɔli lacaya la'allakum tuma dɔ tuflihuna aw bena kisi an ka kisi ni an ka kunnadiya b'o le la munna ni aya yɛrɛ jigila ni ala kɛra tun bɛ kutuba la sɔn jumadon n'a kɛni bɛ ka maaw wele fɔlɔ maa minnu tolo tun bɛ lamɛnni kɛla n'o ka marchandisiw nana o bɛ marchandise minnu san ka taa n'a ye lɔgɔdugu la walama n'o ye ɲagaɲagakanw ni tɔnkɛkanw mɛn o tun bɛ kira to kutuba la ka bori ka taa o ka sannikɛyɔrɔ ka bori ka taa o mɛndiyakɛyɔrɔ o kosɔn alaw taala ko wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan ni nunu ye marchandise do ko mɛn walama tolon do ko mɛn o y'a mɛn ko jago dɔw nana olu bɛ taa ka taa o ka sanni kɛ walama o tulo dɔ la tolo mankan dɔw la mankan dɔw la dɔn mankanw na mɛndiya mankanw na infaddu ilayha o bɛɛ bɛ sin ka wuli ka taa ye wa tarakuka qa'ima o bɛ muhamadu to i jɔni mɛn i bɛ kan ka kutuba kɛ i bɛ kan ka ala kofɔ kɛ qul muhamad a fɔ ye ma inda allahi khair ko min bɛ alaw taala bolo o de ka bon dɛ o de ka fisa mina lahwi ka tɛmɛ aw ka tolon kan aw kɛni bɛ k'aw yɛrɛ di fɛn minnu ma wa mina tijara ani aw ka jago n'aw ka commercew kan wallahu alaw taala khairu raziqin alaw taala de ye garijɛgɛ sɔn hɛrɛma masa ye ala le ye masaba ye masa min ka garijɛgɛ ka fisa ni masa bɛɛ ye ala anw mako bɛ nin aya la kosɛbɛ belgique ala wallahi ala anw mako bɛ nin aya la kosɛbɛ faransi ala wallahi anw mako bɛ nin aya la min yɛrɛ makabani mɛn n'a bɛɛ ye les imams travaillent vendredi les non imams travaillent vendredi les oustats travaillent c'est-à-dire tout le monde travaille vendredi. C'est devenu une chose maintenant normale. Mais à partir du moment que moi, mon imam travaille vendredi, est-ce que moi, je vais m'empêcher de travailler? Ne regarde pas l'imam, s'il te plaît. Ne regarde pas ton imam, s'il te plaît. Regarde le Coran. Regarde ce Saint-Coran-là, s'il vous plaît. Regardez la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui sauve. Ce n'est pas l'individu. Regardez Souratul Juma. C'est cette Sourate-là qui nous sauve. L'être humain n'est pas parfait. Nul n'est parfait. Lui, il sait très bien que ce n'est pas bon. Peut-être qu'il travaille, il a tout fait, il n'a pas de solution. Mais tout ça, là, ce n'est pas une raison pour lui. Mais ne regarde jamais une personne pour dire non. Vraiment, lui-même qui est imam, il travaille les vendredis. S'il te plaît, essaye de te débarrasser de tout ça. Le fait d'être imam, un prédicateur, un imam, un noussaz, un cheikh, ne garantit pas le paradis. Ça n'a absolument rien à voir. Le plus intellectuel, c'était Satan. Il maîtrisait tellement les recommandations divines de Dieu. Mais Satan, il a désobéi à son Seigneur. Donc, chers parents, chers frères et sœurs, anya donc a foko anya kunandia ode kato ala kumakanko. Angana to moko tede ala kodo. Ame to ala le kumakanko, ame barake ala le kumakana. Et avec comme ni islamaden dolomina. Est-ce que islamaya le jasi la islamaya ma jasi de islamaden mi met dolomina ala le kenime ka ere jasi. Ni islamaya juge ka be islama ou mabi. Ete do islamaya la. O koso ni mado nani ma ko be fe ka do islamaya la. Et be bara folo min fo ye na so be gango lali. Ne regarde pas les musulmans. Il ne faut pas regarder le comportement des musulmans. Si tu regardes le comportement des musulmans, tu ne vas jamais accepter l'islam aujourd'hui. Parce qu'un musulman, le Coran a été clair. Ko dina mini ala taala ya di ama Coran ya fa dama ko qajiman adafanine aklenine kiti bekany. Mais ni ma minu ye tieni keo ebeta adamaden jogota ka islamaya juger. Wallahi yeslamaya de tonyo. O koso ni ye almamin do jogota ka islamaya juger. Wallahi yeslamaya tonyo. Ni ye commerçant do jogota ka fere wati ka islamaya juger. Yeslamaya tonyo. Ni ye muso do jogota ka anka dina juger yeslamaya tonyo. Et a fa islama abba islama ayere islama ni ele ale jogota ki be islamaya juger. Wallahi yeslamaya tonyo. Islamaya kitut le ni me ala yere ya fo ala ko qayiman kitit le nuli. Adamaden était se akoro note Allah Ta'ala ka dina mina ya di Muhammaduma sallallahu alaihi wasallam ayi Qur'ana min laji ka dama Allah Ta'ala ko ko walam yaj'al lahu iwaja ko bolonyoro tala défaut tala sikatala. Si monsieur Diané a un mauvais comportement, ce comportement n'a rien à voir avec l'islam. C'est pas ce que l'islam a enseigné. Lui, il peut avoir son comportement, c'est un être humain. Il peut faire des choses anormales, mais c'est pas ce que l'islam a dit.
Raison pour laquelle Allah nous dit dans le Saint-Coran, l'exemple parfait c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple parfait c'est le prophète. Ani kira de filala kanye rasmama. Nota billahi idanime mina ko a ne soni menai ni ya jogo do ye ni ya kake wali do mafle e rebe singa farfa islam ya dinala do amani ni mbefe. Allah Ta'ala kuma ka annoya anye talibunda kono ala mokela. Il faut pas confondre l'islam et les musulmans. L'islam n'a absolument rien à voir. Les charias de Dieu sont, alhamdulillah, qayyiman avec les numéros. Mais adamado on est comportement tien numéro. O de ko son bislam ya kele numéro. Islam atlantan bolo ko dina ni ko tuante ko violence dina do kasoro an ka dina dina sin mambade amala Ta'ala dal ka famille ko madi ambe mala mokela. Ametani anka wala dai. Allah Ta'ala ko inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Ala koko ale Allah Ta'ala ye blali ke dugukolo koka fen fen nabe dugukolo koka masirula fen chenymaula bona soula borfona ala ye nin beke de ka lajara ka ke masiriye ka adamado laje adamado mena munke ni masiri nyakoro. Allah Ta'ala bana kodi aban tester ka laje maminu ke to baraj makela avec la fana kani ayat datuni muye wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Allah Ta'ala koko aw nyame femunu la ni na kenime ka aw marasa ni aw nyamboni mafe ni aw natani mako na yere be nyini ka aw kaliman yaw bo aw bolo. Allah Ta'ala koko london nato dugukolo masiru ale Allah Ta'ala be nani bela ka foni tunu ka bo dugukolo koka ka dugukolo la kolonya ka ke dugukolo simpliye fo sitaka bontaka fe fo itaka. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Ka dugukolo ke propre dugukolo masiri minu ye aw lajarabi a bombelebele minu ye aw la nata naw ɲinana Allah Ta'ala ko a borifɛɲuma minu tun bɛ aw bolo a katikati baw ni olu yɛrɛ nata kosɔn aw ɲinana Allah Ta'ala ko ala ko londo natɔ nin bɛɛ bɛ tunu dondo ka bɔ dugukolo kɔ kan i b'i kali k'a fɔ ko kabini ala ye dugukolo da fɛn ma falen a kan kuma tɛ ka fɛn jɔ a kan kuma tɛ yɛrɛ kan ko ka borifɛɲuma bɔra a kan. Allah Ta'ala ye nin ko fɔ an ye. Nin kumakan bɛ di Muhamadu ma a y'a di Makka kafiru ma o y'a dɔn k'a fɔ ko duniya nin tɛ so ye o bannen bɛ Muhamadu la mais ala bɛna kuranna yɛrɛ valeur fɔ ye fɔlɔ jani kisa saba ni an ye don a la ni Allah Ta'ala sɔnna an bɛna don an ka kisa la. Kira sallallahu alaihi wasallam Jibrila ye wajibili Muhamadu ye wajibili damina fɔlɔ jana ye na Makka kaw ka ɲininkali saba jaabi dɔgɔkun fila kɔfɛ tile 15 kɔfɛ walama karo kelen yɛrɛ kɔfɛ ni kumakan bɛɛ la ka fɔ ni sabatila Jibrila nana kana réponse d'a ma réponse le ditoni Allah Ta'ala ko Muhamadu ma sallallahu alayhi wa sallam am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Nin kisa yɛrɛ bɛ kan ka lakal ala kɛra ye subhanallah a kɛla ala kɛra ma fɛn makabaninba ye. Kisa fɔlɔ Makka kafuru ko funankeni minnu bɔla n'o ka ko tunna maaw ma ko ala kɛra ye o kisa ko fɔ ye. Allah Ta'ala bɛ nin kisa lakali Muhamadu ye waati min na Jibrila b'a fɔ a ye waati min na ala la kisa nin kɛla kisa makabaninba ye a kabako fanga bonyana ala yɛrɛ ko Muhamadu ma am hasibita Muhamadu e y'a jigi le wa anna ashabal kahfi ko denmisɛn minnu ni o dola kuruwo kɔnɔ n'a bɛ fɔ kuruwo maaw denmisɛn ninnu kɛnu nunu ka histoire kɛla min ayatina ni Allah Ta'ala ka kabako la ajaba ni ala ka kabako baw la wa. Ça t'a tellement touché Mohamed, tu penses que ça fait partie de mes histoires, masha'Allah. Allah Ta'ala, ni kisa ye beka nga fala kerai, komi amena na ni kisa fo amfauni ambawye, ni Allah Ta'ala sona insha'Allah. Kisa folo, nintunye masacha doye, abefam masacha mimako Dakianus. Dakianus, akaso kononana, nonu te fosi bate fof boliu, jobato, bela kafoni me masacha kumakambunya, ma shiti kumakan korota masacha kumakanka, ni so kononana, bela kafoni me fembere le batomini Allah Ta'ala tekelinye. Ala ki to aka masaya la, ni masacha na ka faria na ka chefaria,
nunu sokonomo no ka ala soso no ka boli bato no ka jobato ani masakɛ la kambato ala taala ye demsan do boni sokono nunu demsan do mais ala taala ye limaniya sama kana o dusukuna nunu demsan silani me muna an ka maw kenime ka fengbere bato mini ala taala tekelenye muna masakɛ yɛrɛ kenime ka maw diaboya fengbere bato la mini ala taala tekelenye demsan nunu murutila au maçon, ils se sont rebellés. Comment quand ils ne tala kanana se masakɛ tuloma. Ah, comme masakɛ demsen do bi ka so kono ya. Nunu te sona ki ka fon bato de. Ika nyamaria kan. Nunu kenime ka nyankar de. Nunu makote ika bato la. Masakɛ kabako yala. Ne ka so kono ya. Fengbara ye bato mini an ka bato fon te kelenye. Masakɛ koko ka demsen nunu mna. Nunu demsen bem nana. O mina min kɛla masakɛ y'o maɲininga ko n tulo dɔ la k'a fɔ ko aw kɛni bɛ ka fɛn wɛrɛ bato min ni Alahu Taala tɛ kelen ye masakɛ y'o maɲininga a kun na sababu jumɛn y'a bila o la sababu jumɛn y'a bila fɛn wɛrɛ bato la min ni Alahu Taala tɛ kelen ye an faw ni an baw denmisɛn ninnu ye masakɛ lajɛ o y'i ɲɛ kɔrɔta ka masakɛ mafilɛ tunya na masakɛ ka fanga n'a ka cɛfariya ka bon bɛɛ bɛ siran ɲɛ a kuma ka fana la batoni mɛ denmisɛn ninnu jɔla masakɛ y'o maɲininga min kɛ denmisɛnw ko masakɛ ma warabatona ala qulubihim ne ala ko k'a ye denmisɛn ninnu dusukun fariya a ye ninnu dusukun sabati a ye ninnu dusukun fanga di o dusukun ma ifqamu waati min na o jɔla jɔn ɲɛfɛ masakɛ ni masakɛ y'o maɲininga aw tigi ye jɔn ye n tulo dɔ la min na est ce que tiɲɛ b'a la wa Alahu Taala ko denmisɛnw bɛna masakɛ jaabi o dusukun sabatini bɛ o ko di faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard o ko masakɛ ma masakɛ anw tigi ye masa min ye sankolo da ani dugukolo anw tigi ye masaw de ye lan nad'u min dunihi ilaha masakɛ anw tɛ masa wɛrɛ bato masaw de kɔ masakɛ kabakoyala kuma min bɛ kan ka fɔ so kɔnɔ ko denmisɛn ninnu bannen bɛ ka anw ka jɔw bato ka anw ka tasumaw ni anw ka tilew bato denmisɛn ninnu yɛrɛ jɔra ne ɲɛkɔrɔ denmisɛn ninnu yɛrɛ nana ka na ni kumakan confirmer ne ɲɛkɔrɔ an faw ni an baw wallahi Alahu Taala ko denmisɛn ninnu ma kuranna kɔnɔ innahum fityatun amanu bi rabbihim Alahu Taala ko denmisɛnw do nunu denmisɛnw nunu masakɛ yo o labɔ waati min na k'o maɲininga Alahu Taala ko denmisɛn nunu y'a fɔ masakɛ ye tunya na an tigi ye Alahu Taala de ye masa min ta ye sankolo ye Alahu Taala ko denmisɛnw ko masakɛ ma innahum fityatun amanu bi rabbihim Ala ko k'a bɛna denmisɛn nunu ka limaniya ko fɔ an ye denmisɛnw do funankɛninw do amanu bi rabbihim o limaniyala o tigi Ala ma wazidnahum huda Ala ye nunu jidi kanda la denmisɛnw do komi ne ni aw sungurudenw denmisɛnw de komi ne ni aw mais Ala bɛ denmisɛn minnu ka limaniya confirmer kuranna kɔnɔ amanu Ala ko ni Ala b'o dusukun lɔ tunya na o limaniyala ni Ala ma limaniya fana b'o dusukun na ni Ala fana ye kɔsegi min kɛ o ka limaniya ye ni Ala y'o jidi limaniya la ka kanda d'o ma o tɛ siran foyi ɲɛ hali ni masakɛ ye tasuma ta k'a yɛrɛ ka o la ninnu kole ko o tigi ye Alahu Taala ye masakɛ y'o lajɛ komi denmisɛnw do a ko n bɛna aw to yen fo ka taa se sini na n'aw ma yɛlɛma n'aw ma changer n'aw ma bɔ aw kumakan kan n'aw ma nin kumakan lafili ne masakɛ bɛ lajaba ni jankata labori aw kan denmisɛnw do riwaya dɔw y'a yɛrɛ na k'a fɔ ko o yɛrɛ min nana k'o bila kaso la ko maa min tun bɛ kaso bonda la sunɔgɔ gbiliyala o kan sufɛ Ala ye denmisɛn ninnu labɔ o boro la alhamdulillah ala kulli hal masakɛ ye waati le di o ma fo ka taa se sini na n'aw ma yɛlɛma o minana wa walama o ma mina wa mais o kɔni bɛ masakɛ ka sutura n'a ka latanga kɔnɔ dugusa su ko min kɛla Alahu Taala ye bɔli nɔgɔya denmisɛnw ye o borila parce que o b'a dɔn k'a fɔ masakɛ ka décision min ta a décision fosi tɛna bɔla a ma denmisɛn ninnu borila o borila
alaw taala ko anye ala kuma kana me qur'ana sen mamba kono o burla o segela o yetama kundala janke demsen nu burla ka bori o be kanga bori oni demsen bera bena o tuguno ko o be kanga bori o ba don ka fo ni dugusa gbela ni masacha yomna olu kontena bolo kuma kanka ko flale masacha bo fara kuma te olu ye bo kuma kanka donc olu ye choix minta o de ka bori ni manyini ngala ko demsen jone burla no kalimanya sikatala nunu demsen ka burno kalimanya ala aw même pour fo ala yene kiyamalo ala aw tume tubabulale ole ko santu zilia balti patola kanya ala be demsa nunu ko fiye ko nunu ka kisa ma fiye wa nunu ballaw ka ala batoma o burlano ka limaniya ka take fangbere fe innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda ala taala ko limaniya lawti ala taala ma o limanyala ala taala ma ala fana ye demsen nu jidi kanda ni limanyala ani boda mado mo ka ke walula ala taala ko demsen nu borla fo nu taala o yera soro yorola ala taala bena o yoro ko fo anye o yoro manye id awal fityatu ila al-kahfi faqalu demsen nu yo o nyasin kurwola wati mina o nana kana do kurwola o yo yera soro ni kuru kono wati mi o yemufo faqalu oko rabbana anti ala atina ala yedilike awma bodadi awma min ladunka rahma kabule ala taala yoro ye anka konyani ke hinaye awma ala difficulté bale mais aw soni mile ala taala aw mile ala dali ala yedilike awma hinala kabule ala taala yoro wa hayyi lana min amrina rashada ala awme ala taala dali yella sono yalike aw nyeni konyala ka ke ama kanda ni kuna dia subhanallah ala parce que le choix que nous avons pris là ala yeni choix que am nye kuna dia choix ala kana choix que ama bono choix on a abandonné tout on a abandonné nos parents on a abandonné tout à cause de Dieu on a fui avec la foi on a rejeté tout parce que nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala dem sa burla nuka limanye o fana yo yara soro kuwula o be ala ta'ala dali ala aw mi dali nimbara aw nye minkeni aw ma dili ala dema ala aw mi dali ye hina nyasi aw ma ye ban fana ka bensi ma di aw ma nimbara la ala taala masaba masaseti abena demsen nunu ka kisa ko fo anye mansa chena ka mawbola demsen nunu domi gala kurwola ani wuludo tumoko ala taala ka minke demsen ka kola fo amena soma dugusak ba mingela masache na ka mawyo nyino nyatola ka o nyini fambe fe so konona la so koka o bola ka yara fambe fe o yara nana surunya ni kuruola mais ala taala ala madien masache na ka mawye do kuruola muna anyalo muna demson ka duo min keni ala taala benoyi ni kalani ala taala wallahi ala be kani demsa nunu kodi oyo yara soro kurwo kono watimi ala taala koko is awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahma ala au be eka hinale nata ye hina au nani mbarala wa hayyi lana ala yella beni nyumake au ye hinno yalike au ye nimbarala yake ama kandai ala nunu kana au nyasima ala taala akodi waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ma min islana alanya sikatala ala be bodadima wa hayyi lana ala labenike awye lanoyalike awye bodadi awma kuna dia bolila victoire di awma ni kunyala masache na ya maunana oye kuru laje ka kuru laje oya ye kafo est-ce que demsa o mese dola ni kuru kono ni demsa tundola ni kuru kono femina na kana anyagala kuru dala est-ce que tumena anyagala olu ya komna ni sikay kasoro demsa nunu danime kuru wala kasoro demsa nunu siginime kuru wala ono wulumi moko bebe masache na ka mau ala taala ye hijaburdo masache na ka mau ni demsa nunu che masache na ka mau mas demsa yela oye alata ala yara kodi ko nunu demsa amanu bi rabbihim ala be demsa nunu kalimanya confirmer ala le beno lula bla demsam ni demsen yalla je fanga beneni awla wati minula
courage be ana ka ala batu ka ala batu batuliko yɛrɛ ɲuman na donc aw ye Alahu Taala ka masaya lajɛ jani denmisɛnya yɛrɛ di ala ma k'i yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ di ala ma k'a di ala ma k'a fɔ ala ye k'a kɛ ala ye e b'i ka denmisɛnniya kɛ diya la i b'i ka funankɛniya kɛ dagamu na ala yɛrɛ fana bɛ labɛnni k'i ye kunnadiyaw la i ka baaraw la masakɛ n'a ka maaw ta la o korila o dɛsɛla denmisɛnw yeli la n'o tɛ n'o yela o kɔni o y'a ko to yen Alahu Taala bɛ na ne ni aw baro a ko di فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا Alahu Taala ko ne Alahu Taala denmisɛn ninnu don min kɛla kuruwo kɔnɔ ne Alahu Taala sina ka sunɔgɔ ne sunɔgɔ sulu o kan o tulofanw fɛ ninnu denmisɛnw sunɔgɔla kuru kɔnɔna la Alahu Taala ye denmisɛn ninnu la sunɔgɔ a ye sunɔgɔ laburi denmisɛnw kan k'o to kuru kɔnɔna na san yirika o dɔ la o ye Alahu Taala dali ala sina ka mun kɛ ka da kan o tun sɛgɛnnen bɛ o kɛ bori min kɛ o ye taama min kɛ sufɛ a fanga ka bon o don min kɛra n'o ye Alahu Taala dali ala ye duwawu jaabi Alahu Taala ko fadarabna ala adhanihim ne ala ye sunɔgɔ labori denmisɛn ninnu kan o tola nin kuruwo kɔnɔ o ye san jan kɛ o bɛ kan ka sunɔgɔ denmisɛnw bɛ sunɔgɔ la tele kelen do wa a n'o cɛ ka jan ɲɔgɔn na tile fila sunɔgɔ do wa o yɛrɛ tɛ o karo kelen sunɔgɔ do wa o yɛrɛ bila n'o cɛ ka san kelen do wa a yɛrɛ ka ca n'o ye san 10 do wa a yɛrɛ ka jan n'o yɛrɛ bɛɛ ye san 50 le wa an y'o to yen ni ala sɔnna kuranna bɛna fɔ an ye denmisɛnw ye waati min kɛ kuruwo kɔnɔ kuranna kumakan de dafalen bɛ Alahu Taala ko denmisɛn ninnu ye san yirika kɛ o lanimɛ nin lacogo la o bɛ sunɔgɔ la Alahu Taala ko ka denmisɛn ninnu to sunɔgɔ la an bɛna tafsirin an bɛ taa ɲɛfɛ ni ala sɔnna an bɛ tila fana ka na sura aya karabi tartib pour que a ye se faamuna denmisɛn ninnu lamin kɛla kuruwo la Alahu Taala tun kɛlen bɛ ka kabakoko dɔ labori o kan n'i nana o lani sɔrɔ kuruwo la Alahu Taala ko an y'a lamɛn kosɛbɛ dɛ Alahu Taala ko وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا Alahu Taala ko ka denmisɛn ninnu to kuruwo la k'o to nin sunɔgɔ la Alahu Taala ko ni tile bɔla i b'a ye tile bɛ jɛngɛ mun na a tɛ fɛ tele funteni ni tele kalaya ye na ka na denmisɛn ninnu tɔɔrɔ k'o lani to sunɔgɔ la ala bɛ sin ka tele jɛngɛ dɔɔni denmisɛn ninnu kan ni tile fana bɛ bɛn ala b'a kɛ o cogo la mun na ala mako bɛ température ni chaleur fitini min na n'a bɛ se ninnu ma dɛmɛna k'o lani to sunɔgɔ la ni tile funteni t'o tɔɔrɔ n'a tɛ k'o ma tɔɔrɔya ye ka d'a kan ni funteni warala adamaden na ɲɛ dɔ ma a b'i bali sunɔgɔ ma a b'i bali ko bɛɛ ma Alahu Taala ko ni tile y'a kun nabɔ ni tile bɛ sela o ka kuru fanfɛla ma ale Alahu Taala n'a ka masaya a bɛ sin dɔrɔn ka tile jɛngɛ a fankelen fɛ mun na tile funteni kana na ka na denmisɛnw tɔɔrɔ ya salam masaba masa dafani masa setigi masa denmisɛnw dani bɛ o b'o ka sunɔgɔ la mais Alahu Taala kɛni bɛ k'a ka kabakoko belebele labori denmisɛnw kan an faw ni an baw ni tile bɔla bolomara fan fɛ tile bɛ sin ka jɛngɛ ni tile bɛ ben i b'a ye bolokini fan fɛ Alahu Taala bɛ sin ka tile su ka taa o fanfɛla la mun na ninnu denmisɛnw ka hɛrɛ ni ninnu denmisɛnw ka lafiya kosɔn a tɛ nin kɛla foyi kosɔn imaginons n'i ye ninnu ka jamanaw lajɛ kuru jamanaw don désert jamanaw don tile fanga ka bon i dani bɛ kuru min kɔnɔ ni kuru kalayala i ma ko e dani bɛ kuru wo de la ka sɔrɔ kuru kalama e ni Alahu Taala cɛ i fari tɛ mɔn i bɛ mɔn komi anw bɛ koɲinaw ni ɲinaw sɔnzaniw brɛze cogo min ani jɛgɛw ni tile kalayala ɲɛ dɔ ma mais Alahu Taala ko ni tile bɔla ale ala bɛ sin ka tile jɛngɛ o ka kuruda la
bolo maran fan fɛ ni tile fana mɛ be bolo kini fan fɛ a bɛ sin k'a jɛnkɛ ka denmisɛn ninnu lani to ni sawura la masaba masa setigi wallahi Allahu taala de ye masa dafani ye masa min dafa tɛ masa min ka dafa kɔ e bɛ kɛ ko min ka diya ye ele Allahu taala banko tɛ ele ala yɛrɛ le b'a fɔ n tɛ nin kɛ i fana t'a kɛ i dɛsɛ ko tɛ i bɛ ko bɛɛ kɛ kun fayakun a bɛɛ bɛ kɛ Allahu taala ko ka denmisɛn ninnu to kuruwo la wahum fi fajwatin minhu tele bɛ kan ka nin yɛlɛmanin kɛ ka denmisɛn ninnu to kuruwo kɔnɔ dhalika min ayati Allah nin de Allahu taala ka kabakokow ye ala ka tɔgɔmasero man yahdi Allahu fa huwa al-muhtad ni Allahu taala ye maa min kanda wallahi de ye maa kandani ye wa man yudlil ni maa min tola kafiriya kɔ ni ala ye maa min lafili falan tajida lahu waliyan murshida ete kanda baga nyuma sɔrɔ i yɛrɛ la i ka ɲɛnamaya la ko maa dɔ natɔ kana i kanda ni ala ye e lafili ni e yɛrɛ danna fili kama ni e tola setana kɔ ni e lafilila k'i dusukun datugu i tɛ maa foyi sɔrɔ hakilima foyi sɔrɔ maa min bɛ i ladi k'i bila kunnadiya sira kan ala ko di kuranɛ kɔnɔ watahsabuhum ayqazan wa hum ruqud ala ko ni tun tala denmisɛn ninnu sɔrɔ sunɔgɔ la kuruwo la i b'a jigi muhamadu a bɛ k'i ɲɛnɛ ayqaza k'o tɛ sunɔgɔ la ka sɔrɔ wa hum ruqud ka sɔrɔ lani do i hakili tɛ s'a dɔn na cogo ci k'a fɔ o tɛ sunɔgɔ la munna Allahu taala b'o fɔ wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal ala ko lani to sunɔgɔ la ala tun bɛ denmisɛn ninnu yɛlɛma dhata al-yamin ala ko k'a b'o la yɛlɛma o kinibolo fan fɛ a bɛ tila fana wa dhata shimal a b'o yɛlɛma fana o bolomara fan fɛ subhanallah munna parce que denmisɛn ninnu ye san da min kɛ kuruwo la ni an bɛna fɔ sisan ni ala tun ma denmisɛn ninnu yɛlɛma ni mɔgɔ to la i fankelen kan ele lani bɛ dugukolo jaran kan i fankelen kan san kelen ko tɛ san fila ko tɛ san saba ko tɛ san tan ko tɛ san mugan ko tɛ ele lani bɛ i fankelen dɔrɔn pe kan a caman na aw ye hakɛ to welelikɛla dɔ tun ye weleli kɛ a caman na ni ele lani bɛ i fankelen kan ka waati kɛ waati jan kɛ ele ma yɛlɛma ka b'i fankelen kan n'a ma defo bila i fankelen na soit dugukolo b'i fankelen domu soit i fankelen yɛrɛ a bɛ tiɲɛ hali ni maa mɛnna koma na maa min bɔla a hakili kan n'a bɛ koma la dɔgɔtɔrɔ bɛ to k'a yɛlɛma no a kana taa fankelen kan ten aw ye Alahu taala ka masaya lajɛ ko ka denmisɛn ninnu lani to kuruwo kɔnɔna na ale Alahu taala b'o ma yɛlɛma a b'o kinibolofɛnw kan a b'o yɛlɛma k'o bila o kinibolofɛnw kan a bɛ tila fana k'o yɛlɛma k'o bila o bolojugufɛnw kan ni ne Alahu taala ka masaya kosɔn Alahu taala ko ni tun taala o sɔrɔ kuruwo la ni yalala la ala ko i b'a jate k'a fɔ ko denmisɛn ninnu k'o kununu no k'o tɛ sunɔgɔ la aw ye hakɛ to alhamdulillahi rabbil alamin ame denmisɛnw ka kisa la Alahu taala ko n'i taala o sɔrɔ sunɔgɔ la a bɛ k'i ɲɛna ka fɔ k'o tɛ sunɔgɔ la k'o kununen bɛ Alahu taala ko ni tile bɛ bɔ a bɛ tile jɛngɛ o ma bolomaran fan fɛ ni tile bɛ ben fana a bɛ tile janga o ma kinibolo fan fɛ Alahu taala tilala o la a ko n'i taala denmisɛn ninnu sɔrɔ kuruwo la a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ k'o tɛ sunɔgɔ la k'o kununen don ala ko k'a kɛnin bɛ k'o yɛlɛma kinibolo fɛnw ani bolojugufɛnw fɛ Alahu taala banna ko di وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد wulu min tun b'o kɔ wulu fana kɛnin bɛ k'a yɛrɛ sɛmɛ kuru fanfɛla la a fanfɛla dɔ la kuru kɔnɔna la ko wulu tun b'o fanfɛla la wulu min tun b'o kɔ n'i ye wulu fana ye lihalala nin na
ala ye demsan yɛrɛ liyala la ko fɔ wulu min fana tun b'o kɔ ala ko wulu kɛni bɛ ka a bolo a ɲɛfɛ bolo fila sɛmɛ ani a sen fana wulu jani bɛ kuru fan dɔ la ye a wo fanfɛla dɔ la ye ala taala ko law ittala'ta alayhim ni taala i kunna bɔ ninnu kan i tola taamana ten dɔrɔn ka taa denmisɛn ninnu ye lawallayta minhum firara i b'i kɔ dɔn i bɛ bori walamulita minhum ru'ba i bɛ siran i dusukun bɛ siran subhanallah ala bɛ kan ka kumaba de fɔ ten dɛ ale ala kɛni bɛ ka den ninnu yɛlɛma cogo min ni ele tola taamana ka taa i kun b'o kan ten dɔrɔn ka baro la ala ko k'i bɛ siran i bɛ bori i b'i kɔ dɔn i siranni bɛ mun na mufasirina dɔ y'a yira n'a k'a fɔ ko ala taala tun bɛ denmisɛn ninnu yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ o kinibolo fan fɛ ko ala taala tun bɛ denmisɛn ninnu yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ o bolojugu fan fɛ sadi o ya action bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a fɔ ko télécommande de b'i bolo télécommande de kɛni bɛ ka denmisɛn ninnu guider ni télécommande appuyé la denmisɛnw bɛɛ b'o yɛrɛ ye kinibolo fan fɛ ni télécommande appuyé la denmisɛn ninnu b'o yɛrɛ ye bolomaran fan fɛ subhanallah o kosɔn ala taala ko law ittala'ta alayhim ni taala ka taa i kun b'o kan ni baral'o la lawallayta minhum firara i b'i kɔ don bori bolona kɔnɔ c'est-à-dire ni ko ye dɔrɔn i bɛ se k'i kɔ don ka bori damina walamulita minhum ru'ba i bɛ fasilanya la i dusukun bɛ fasilaya la an faw ni an baw ala taala ko di وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم أما سجي كان عنك آية لا الله تعالى كو نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أما يلا دوني سانفة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الله تعالى كوكو محمد نحن نقص عليك نبأهم بالحق محمد tunya la ni ala taala be ni histoire fuye ni sabe koro folide ni histoire ye kabako ko belebele tunya na ni ala ba finyina la cogo mina kala tele ni ala be foli ki eye nunu demson ka kisala ni tunya de qur'an ne be na kana mi fiye sika fo itala ala taala ko demson minundo olli man yala ala taala ma fazidnahum huda demson lani men la cogo la ala taala be na amena do anka tafsiri yɛrɛ la sisan inshallah Allah ta'ala ko thumma ba'asnahum lina'lama ayyul hizbayn ahsa lima labithu amada ala ko demsen nunu ala klala ka nunu lakunu ala klala ka demsen nunu lawuli o ka suno kundagala jan ka lajɛ groupe flagman ne bey no be se ka demsen nunu ka wati yɛrɛ kofɔ o ye wati min kɛ ko to kuruwo kɔnɔ tesi yɛrɛ fana ma filɛ demsen nunu yɛrɛ fana lala Allah ta'ala bena o lakunu maɲiningali de bena tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ jɔn de bena bɛn sababa ma jɔn de kɛtɔ a lɔnna o tun bɛ lala waati min na est-ce que monturu tun b'o bolo wa calendrier yɛrɛ de tun b'o kɔrɔ wa k'o ka sunɔgɔ kuntagala jate olu bɛ s'a dɔnna di ko ye waati joli kɛ sunɔgɔ la an ye Allah ta'ala ka kabako ko lamɛn Allah ta'ala ko وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله تمنا من الدمس ننو يوكدو أو فولا أني تكيانوسينا كمرفونا
nunu yi kodo ki yere ceja nya ka boni fembela nunu ma fosi bato fo Allah taala nunu dem saw yi nyasi rojma fa'u ila al-kaf o yo nyasi kurwola Allah taala yemunke o yo nyasi mi ka kurwola wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa Allah taala fana ayella no yalike oye ayella beniko ye ayella sono yaliko ye bensema malo ka barawla ala ye here ko ye ni ya here laje ni kle bola Allah taala ko ni kle bola ibe kle ya be jenge nunu dem sonka kini bolo fanfela la ni kle fana mebbe e ba ye kle be cheja nyaka bola bolo jugu fanfe kle toro ya kana soma kle rabbe wati fana sumaya mi menna fana o kana nakana otoro Allah taala ko wahum fi fajwatin minhu nunu dem son sabatini me kuru kono nana ube kuru kono ni Allah taala ka kaba ko ye abe hereke maye mamin kale ala dia na do ye mamin ke kuna di jonye ma sitse ki lafili na ye mamin ke kuna mboye don fem fo sitse ka e kanda ki blat laka ala ko ya flemaw ko ni dem san nunu ye abe ki kono ka foko to sunola ka soro be sunola le ala ko ka le kenime ko la yelema o kini bolo fa oni bolo maramba fa fe ko wulu min tumo ko wulu ni yere fana o fana fenzeni me na bolo fula e kuru fando fe ibe wulu ye ka fo kama kenime ko garder le subhanallah ibe wulu ye a fenzeni me kuru fami fe ibe fo ko wulu le gardien ko garder wulu fana me sunola Allah taala bana o bela akodi wa kadhalika ba'asnahum ne Allah taala yenunu lakunu kabo ka suno ko ndala jana liyatasaalu bainahum nunu ye nyonga nyininga oni nyonche o wuli min kala o ka nyonga nyininga qala qa'ilun minhum e folila do ko ye oni nyoncha do ko kam labistum aw ye wati julke anyo wati julke ya qalu mi jabilika ko labisna yawman aw ba'da yawm kwanya telekele ni asama telekele wala mani telekele ni ko de kewa ale nyana ka fo ko ye telekele ni ke wala mako ka kle fla de ke min kona ka jabi ke min nyini ngali ke ko anyo wati julke ya ay wati julke kurula do ko ke est ce que ama telekele ni kewa est ce que ama telekele ni ke wala ma telekele na to do yo fo do ko no ko andola ya wati mi anyo nyongo ne ke anu wati nyongo na kele subhan ils savent même pas dem sa nunu ma don oluka wati golle ke kurwola ko so Allah taala ko tumana mina o kununa o yemma nyini ngalike anyi wati dolke jabili la folo mi kumata o ko anyi wati min ke kurwo kono nana ya ka damna parce que dem sa nunu wulila tle labanela o wuli min kala akelo kono ka fo ko tle bena ni wati nyongona lela olu nyana ka fo o lala wati mi o yo nyongona le kes nola c'est-à-dire o lala wati mi na kuru kono nana o wulila ka betle be wati lema o ko est ce que ma klekele ne ke wala ma klekele ni doni o yo ko fo o bano la ko di olu yere sikala sa bebe kan ki tafo anye klekele ne ke amateme klekele nga do ko anye klekele na nyongona le ke bebi tafo la Allah taala ko demsa nunu dese min ke la lonina okodi qalu rabbukum a'lamu bima labistum do ko ye ala kelempele ba don an ye wati daminke ya an fawni an baw demsa nunu ye wati jolike ko to kurwo kono Allah taala ko qur'an sen mamba kono ko demsa nunu ye wati min ke kurwo kono salasumiyatu wa tis sinin san keme saba ani san konondo san keme saba ani san konondo demsa on yode ke o lanime kurwo kono o be kan ka suno ala be kan ko mayele san keme saba neni e ya calculer neni e grand-père o fana ka grand-père o fana ka grand-père o fana ka grand-père parce que ni ya la jabi an mese ka ambe macha duru wala ma segi kofo san keme kono nana wala ma san keme fla kono nana wala ma san keme ni san biduru kono nana mais san keme neni e ya do san keme saba neni e ka kan ka don ka fo ko kaba ko belebele temeno kono nana 309 ans san keme saba ani san kono do demsan yo de ka kurwo kono o ko son lu yera wulila lu yera malo do gogo kle kele do gogo kle fla lu yera koko anta ko to ala bolwa ala le ba do anyi wati mi ka kurwo kono como wulila olu yera kono na fili nime o lala chogo mi o wulila tele
tashimasoma o ka fanu mano koma kola sosomochi bundel manaka no chi sama ochi o lanime kuruwola te ali lumo manaka na sigoka o lala chomi o wulila o chogo de la imagino fani min tumo kana o lala ni fani minye o wulila ni fani o ye fani me asugu kelena san keme saba ani san konodo wallahi o koso nin kisa fo min kala ala kera ala bolo jibrila kan nin kisa fo min ke nin kisa kela kisa bay ala kerama ala taala ko muhammad ma qur'ana kono am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba Muhammadu abe kono le ka fo ko nye kisa min lakali eye ka fo ko obene ala taala ka kaba ko jama parce que kisa minu amma kaba ni me ayere kala kaba ko bay ala kerama kuma teneni awma dem san wulila kongo bula e kongo kon bula da fo dumini ngele comme lu yera ma do ka wati mi o ka kodi alama o be nan folo le 10 sa ko kata dumini san parce que ni ma mena sunola o lu ma ron ka fo sanke me saba kodo o lu nyana ka fo kile kodo donc kongo bila be ba don ka fo ni ma sunola nyado ma ni wula ni kongo le be wuli donc dem san nu kona ka ko klembe me remarquer wuli min kala o de kongo e kongo bola ils ont faim ويمفو فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة كو أو يجيلك ما كلنا ونيونچه كتا سكونو لالا كتا سانينك كان نفولو دي أتيلا مغما فبعثوا أحدكم أو يجيلك أو دولا كلنا بورقكم نين نفولو يه كتانا يمي هذه نين نفولو إلى المدينة كتا سكونو فلينظر أتري اللاجليك كمفلليك كسوازليك أيها أسكى طعاما دوميني نوما دوميني من كفسا دوميني من كسني فليأتيكم برزق منه أيه أوسان كان نويه أمو كه أنغارجيه أم أنغارجيه تاو دومينينا أم سومو دومو أيه كسوما سينما علي دمسان نوكو تو كروو كنو ما من كان غدا سومانسا والله سومانسانا يسوما نيوما سانده إكانا دومينو كونتان سان كان دي أوما أم جو دونيني دمسان وكا سومانساني tuna ni woleli chama meke anna nyiningali boloma dina la ni mamilo ye nyiningali ke mais anyemi constater ma do ya te faga nyiningali ke dina la domini qualité bebe domini ambolo to babula domini sugu bebe ke ambolo to babula fem bebe sanga di andoma amma ko te ka loni domini ni halala le wala ma haramuni sadi an yere na me to babula tout est permis an islamay ma me se ko be kala parce que me to babula o le ka bona be ame domini minu sanga magdo la ama mañiningali ke est-ce que magdo dumini kan wala mamay ñiningali rete ko la ame do supermarché la kata sogo munu san est-ce que sogo nunu halalaw do wala ma halalaw te aw be se chodi islamaw ka sogo fero yoro tolay kata sogo sa magasin una e yere ba do tubabu magasin munu ni tubabu togo la ma fo nga bede adobe bi ranger do bi obe halala do munu fere o babla dominu munu mako halala olube mais magasin munu be bi tubabu magasin munu be bi tubabu la ya fam be fe ko sogo be fere akono manana islam dento e ma se sila ka jate boka hakili soro est-ce que ne be sogo munu sana supermarché kono nana tubabu ka supermarché kono nana yala est-ce que sogo munu ye halala yewa est-ce que neni sogo munu dom kakanwa est-ce que islama ka boucherie tewa est-ce que islama ka sogo san yoro tewa aw mako fositola on fait sogo de sogo ye nambana sogo ye la mana konona na supermarché o la migringa sa ne baw inna me dumini min kebe mani ngala ma fongo supermarché sani haram yani mede me dumini na anya nyere bali olu sani na supermarché la note ambe banka buru sanele ambe banka gâteau sanele ambe banka saladu sanele amanga tomate sanele amanga dumini chama sanele bashito la me dumini minu nislamaya koko anya dumu halala slaka sogo bola onanyo na ni mata la supermarché la kata jiga sangana ayilanka dum joma foka ko juguge ni ma do la kata supermarché la kata ka pomme de terre sangana nay joma foka ka ko juguge ama ko juguge me nyiningali yara yo munye sogo munu be ferela akono on ka nyiningali bodeka a KFC na nyona e be slama ou yo be ta ka titemala tout le munu be ta ka ila e yara bado c'est là c'est pas des musulmans ma chama nyina numoko
bi ame ala tanu ko sebe ni jamana développer nous la bi slamaw fana ka ni magasin sugu fana dayele la slamaw fana ka KFC o dayele ni mebi a chamana halala yoro do slamaw de be baraka kono ni nani etala kata sani ko kono la ama ko duke parce que slamaw de ya fo anye ko ka dumunu ye halala uye no anana kana sani ke mais nani eye ba obela magdo anyona ma fonga abe haram yani mede mais nani eye anjija ka nyiningali ke kanya ka ɲiningali lajɛ maa minnu bɛ baara kɛla kɔnɔ est ce que dumuni minnu sogo minnu bɛ ta k'a bila buruw ni ɲɔgɔn cɛ la est ce que halalaw do wa e ta ye min ye dɔrɔn ka n'a san k'a dun i tɛ ɲiningali kɛ i yɛrɛ t'i yɛrɛ ma ɲininka a ye denmisɛn ninnu lajɛ o wuli min kɛla sunɔgɔ la maa min ka kan ka taa suman san ka na d'o ma o ye min fɔ a ye k'a fɔ a ye ka kangari d'a ye ye lajɛli kɛ ye suwazili kɛ domini senima na ye suman sumanima ta ka na ladon anw kan an bɛ garijɛgɛ fɛn na fɛn min ka seni anw ni denmisɛn sugu ninnu le lɔtɔ kiyama do anw ni denmisɛn sugu ninnu le lɔtɔ kiyama lo ko kiti kɛtɔ kɛla ninnu b'a fɔ ko ala anw borila an faw ni an baw kɔrɔ anw borila mansacɛ kɔrɔ ala anw y'an yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la o bɛɛ n'a ta ala hali ni anw tun bɛ dumuni kɛ n'an tun bɛ maa ci ka taa suman san an tun b'a fɔ a ye nɛnɛ ko dumuni ɲuman san k'a ladon an kan parce que anw m'a dɔn k'a fɔ ko ala ko kuranna kɔnɔ thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im an bɛna ma ɲininka alaw taala bolo hɛrɛ hɛrɛ nɛɛma an y'a dun k'a la an nɛn kan an bɛ ma ɲininka a bɛɛ la ɲininkali bɛ adamadenw ma kɔnɔ dɛ est ce que ne ni e b'a dɔn ɲininkali min bɛ an ma kɔnɔ est ce que an m'a dɔn tigitigi ko min bɛ an ma kɔnɔ n'an m'a dɔn an tɛ an tolon a la denmisɛnw o wuli min kɛla o ye denmisɛn dɔ ci k'a ye taa lɔgɔ la ka taa sanni kɛ kumana surunya bolo ma nin funankɛni nana ale bɔ min kɛla kuruwo kɔnɔ o yɛrɛ ye mun fɔ a ye ko ni bɔla ka taa sannikɛyɔrɔ i jija ye domini senima san ka na n'a ye anw ma domini min an m'a dom nɔgɔya bolo ma o banna o ko a ma waliyatalatɔf i jija n'i bɛ don so kɔnɔ y'i dogo dɛ ye taama dɔɔni dɔɔni masakɛ kafiri min n'an burula ka tɔɔrɔya ɲɛ masakɛ ka n'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ yan i jija waliyatalatɔf ye don dɔɔni dɔɔni so kɔnɔ ka taa sanni kɛ wala yushiranna bikum ahada maa den kelen fosi kana dɔn k'a fɔ k'i nana maa si kana sɔn b'i ma maa si kana i ye maa si kana na kana fɔ ko denmisɛn minnu n'an kɛlen bɛ k'o ɲini an ye dɔ la kelen ye o la i jija y'i dogo ka don so kɔnɔ ka taa sanni kɛ maa den kelen si kana sɔn b'i ma wala yushiranna bikum ahada maa den kelen si kana sɔn b'i ma o banna ko di innahum in yazharu alaykum ni nunu bɔla aw ka ko kalama aw ka ko bange dilaw ma k'a fɔ k'aw bɛ yan ni nunu ye aw minɛ ni nunu ye an minɛ yarjumukum o tɛna an to la ye dɛ nunu bɛna tɔɔrɔya le la anw kan ka dingɛ sogi ka an bila kɔnɔ ka an bɔ kaba la fo k'an faga aw yu'idukum fi millatihim walama an banna o ka jobato minnu ma o bɛna an lasegi ka na o ka jobatow ma o bɛna an lasegi ka na o ka taasilaw ma komi o yɛrɛ b'a fɔla cogo min ko taasila kɔrɔ kuma ni kuma ma kabani b'ale taasila kɔrɔ foyi tɛ yen taasila kelen bɛ de bɛ o le ala kɛra ka taasila ye ni maa maa y'a f'i ɲɛna an ka waati na ko an bɛnbaw ka taasila kɔrɔ nkalon de taasila kelen bɛ de bɛ silamɛw bolo o le kira n'a ka sahabaw ka taasila ye donc i jija i taa ka taa sanni kɛ maa si kana ye ni ninnu y'a dɔn k'a fɔ ko anw bɛ yan n'o bɔla an ka ko kalama ninnu tɛna anw to la o bɛ an bɔn kaba la fo k'an faga o b'an kurula bɔn de k'an bila dingɛ la walama o bɛ an lasegi diina kan o ka jobato diina kan an burula min kɛli ye o fana mina min kɛla o bɔla ka na so kɔnɔ o nana ka na sanni kɛ ale yɛrɛ nana ka na sɔrɔ ko bɛɛ yɛlɛmana san 300 ni san 9 ko bɛɛ changer la ale yɛrɛ kamana banna kabakoya la ale b'a yɛrɛ ɲininka la est ce que ne le ma fili silam wa est ce que ne ka silam min ta ni sila le ye ten ka sɔrɔ san 300 ni kɔ silaw changer la dɛ ko changer la dɛ maaw changer la dɛ génération tɛmɛna dɛ maaw changer la ko bɛɛ changer la lɔgɔfiyɛ yɛlɛmana ko bɛɛ la ka fɔ ni yɛlɛmana ni funankɛni nana ka na don a tɔɲɔgɔn b'a ma kɔnɔna kuruwo kɔnɔ ale nana ka na don lɔgɔfiyɛ la ko bɛɛ changer la lɔgɔfiyɛ la ale yɛrɛ siranna kabakoya la nin ye mun ko ye wari min dila ma wari min tun b'a kun a nana ka na sanni kɛ a ye nafolo bɔ min kɛ k'a di a bɛ fɛ ka fɛn min san o fana ye nafolo lajɛ nin ye waati jumɛn nafolo ye nin ye nafolo sugu jumɛn ye ko ni e mana ka na fobiye di anw ma ko ni e mana ka na wari kuntan di aw ma o wari le to la tɛmɛna bolow la
foni funankeni afola ko kamna ko do bradam nana ko kamna muna ko demsa do nana kana alo ira ba fala mo ma ko demsa o ka korani aw ira be ma chawi mais demsa ne toujours kada ka ba ka demsa ne sawrala nunu ka histoire makabani bayo ka wallahi c'est-à-dire sans que ça va aba anona ama changer fo ima yelema fo si mado aka kola ale ira nana kana ma minu soro yi olu do koroni me olu ye ma koroba ye ka soro ale ka koroni olu ye comme fenga koroni fe ma ale ba ka demsa ne abunda kono donc wari le tula yelema na fo ni funanke minana kaka funanke mina katane masache fe funanko koko aw ye sabari amburla masache ni nenye aw kana to masache ni amnako olu yere be funanke lajela ka kuma kan laje o te kan ga famu ko kuma kan mane bola dan ko masache ka ju ja san keme sabani san kono ni ko fe jamma masa min temena ole kacha subhanallah jamma min temena masache kafir belebele ni ko fe o kacha ni bana she funanke ni talaka ta di masache ma masache ya laje ka war laje ki bola ni war yemi ale dola histoire la ka dantige ko amburla dakianusi le ka toroya koro dakianusi masache kafiri ba ale le koko kwanya ka jo bato kwanya fimbaro bato mini ala tikelenye antolo le burla antala ka tan yoro kurwo kono ne bola kana sumane sangata dinto nyoma masache fara kenime ka funanke ni laje masache ya ye ka fa nunu ye alanya saranya jongle masami tume o wati la o masaye alanya saranya masale subhanallah o masache fana funankeni ka histoire demsani ka baro diala ye ale yera koko no nunu ye alaka ma nyumaude nunu ye alaka ma senimaude akoko ka sumanta kanadama o ka dumini ta kanana dama masache yera tena ni kokela ko deni yede nunu ka fuko ka kanka ke ko bade sokono nunu ka histoire ka kanka ke ko bade masache yera la ka fo ne islama de ne Allah taala kelenya jonde ne be au kame au soutenina au fanaka histoire kala ko baye masache aka maula je dumini tala ka dini funa kenima kwa je ta kata dumini di atoma masache be fe ka laje fana funa keninka kuma min foye kwa tonyo be kuruola ni tunambala afana na ka mawulila kana ona na funa kenin blasra fo kana se kurudala akoye ka wejo awilo nineni au girina ka do kuruola o jabe na tiga obena slan tumado abena ke shoki e douma awya to folo medoni dumini ye sumanye okan parce que Congo bola ni anklala suman dumuna ne bena kibaro ya kofo oye mena o baro yelemani minu kela changement minu kela sokono na la mena kana na foye no bana wati mina tumado au bese kanado okoko bashitala donc adola ni sumanye domini ye demsan tawka amad dant keli foye ke akoka we domini ke ale ba ye ko min kela changement min kela awarala lema donc demsan taw be tok o taw be bana domini na akoma ko he ko amiriya la ka fo kanga wati mi ga kurula ko aka chanu ire ko sokono la be yele mana ko be changer la ani wati jane kan la ni me ale ha adola histoire la ka nyafo fo kata se masache sawala na kisala anga kisala masache na ka mawdo ni me ka makono demse nunu nana ye ka fo uluni mukeli kaka oni mamu nutume wati kele uluteko génération ni génération chama temena est ce que luni sisa maube se ka baraka tuguni wa luni mamu nutume wati kele lute demse nunu ye munke o ye ala taala daliko ala masaya la burloga ala sina ka demse nunu bela ka foni sakoto kuru kono masache na ka maube makononina olu mena makononina o mena makononina masache na ka maudola ona na demse on besula ni soro Allahu akbar ona na demse nunu bela ni soro am fawni ambaw masache dola anaka maudola ala masache koko ne kan na tatunteni ntume fele ka bara ni nunu ye alaka jonsen mawye nunu ye ke ma sen mawye anka sokono ya nunu bela ka funi la ni fle osanime ja funa keni ye minfo anye ja tunya bala ay tunya de fo anye masache na ka mawye kuma damna ame munke demsa nunu ka kola ame munke demsa nunu ka kola bebi ta fola anto ko o kayoro ni ta ka ke yoro symbolique yo anta ke yoro to maseri mayo anta ke yoro ni yo bebe kan ki tafo mais mamunu miriya o biliyala mamunu ye fanka soro o miriya wala
oye maminu ko anye demsa nunu ka yoronita lana takhizanna alayhim masjida anye nu kurwo ke ala bato yorobay anye nin ketto masir yorobilebele am fawni am baw ni Allah taala sona lanzara sela amena ni histoire continue anka wala adan na tawla ni histoire là-bas amena adam na labama comme wati sela ala burbur ni bamay anye tani histoire dondoni pour que am fawni am bawni anyere na fasoro ala tuano sel wati sela mutayara ka fo kami histoire laburi amani islam be fani Allah taala sona amena ni tafsiri continue sini ni alaka dinye komi sungalo la ameto ka kisa fo wurafe kisa min foto ambulo wurafe a chamana amena laje namena ni histoire de continue wurafe wala man namena ni histoire continue sini ni Allah taala ka dinye Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين